أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع اور عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ابتدا میں کہا تھا کہ ہمارا ایک فقہ اہل بیت علیہ السلام کی سیریز چلانے کا پروگرام ہے۔ اس کا مقدمہ فقہ اہل بیت کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج ہمارا ایک نیا موضوع ہے، وہ ہے تقلید۔ اب یہ جو تقلید ہے، کیونکہ فقہ اہل بیت علیہ السلام کا تعلق، کیونکہ فقہ کا تعلق تقلید کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آپ اگر کسی مجتہد کی تقلید کریں گے تو اس کے احکام جو ہے وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ اگر کسی کی تقلید ہی نہیں کرتے تو پھر تو یہ مرحلہ ہی نہیں آتا کہ آپ فقہ اہل بیت کو سیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود مجتہد ہیں، کیونکہ تقلید وہی نہیں کرتا، یا جو بندہ مجتہد ہو، اگر وہ مجتہد ہے تو وہ تقلید نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر وہ محتاط ہے، احتیاط کرتا ہے، تمام ایسی احتیاط کرتا ہے کہ تمام جو فقہا کا اختلاف ہے وہ اس کو رفع کر دیتا ہے، سب پہ عمل کرتا ہے، تو یہ بھی ایک صاف مرحلہ ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو فابہا، اس کے لیے بھی تقلید ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے تقلید۔ اگر آپ مجتہد بھی نہیں ہیں، محتاط بھی نہیں ہیں، مقلد بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ کا عمل جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ہاں، آپ خوش فہمی میں مبتلا رہیں اور اس کو آپ جو بھی نام دیں، میں قرآن سے، آیات سے جو ہے وہ خود مسائل کو اخذ کر لیتا ہوں، روایات سے اخذ کر لیتا ہوں، یہ تیرا اور تمہارا جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہے، تمہارا شعور کا دھوکہ ہے، تمہاری فکر کا دھوکہ ہے، یا تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے اور تم اس دھوکے میں آئے ہوئے ہو۔ اس لیے یہ تقلید غلامی کا نام نہیں ہے میرے دوستو، تقلید شعور کا نام ہے۔ جس کے اندر شعور ہوگا وہ تقلید کو قبول کرے گا، اور جس کے اندر شعور کا فقدان ہوگا وہ تقلید کو غلامی کا پٹا کہے گا اور طرح طرح کی گفتگو کرے گا۔ جو سامعین و ناظرین جو کچے دماغ، کچے دل، اور بالخصوص نوجوان جو ابھی تکلیف شرعی کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے وہ اشتباہات چھوڑے گا، تاکہ وہ دین سے دور ہوں، تقلید سے دور ہوں، علماء سے دور ہوں، فقہا سے دور ہوں، اور اپنی مرضی سے دین کو ہے جو ہے اپنی فکر اور اپنی خواہشات کے مطابق دین کو اخذ کرتے رہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس مختصر لیکچر میں جو ہے وہ تقلید، جس میں ہمارا موضوع ہوگا، اور تقلید دوستو غلامی نہیں ہے، تقلید شعور کا نام ہے۔ اور اکثر ہم سوال کرتے ہیں، یا ہماری محفلوں میں یا سوشل میڈیا پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم تقلید کیوں کریں؟ ہم خود قرآن و حدیث پڑھ کر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جو ہے وہ تقلید کریں؟ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے عقائد، اصول دین، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس میں تقلید حرام ہے، اس میں تقلید نہیں ہوتی۔ بلکہ اصول دین میں آپ نے خداوند متعال کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، ماننا ہے، تو ان کے پاس ادلہ ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس خدا کی عدالت کی ادلہ ہوں، نبوت پر ادلہ ہوں، امامت پر، اصول دین جتنے بھی ہیں وہ اس میں تقلید نہیں ہوتی، اس میں آپ کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہاں تقلید حرام ہے۔ ہاں، وہ کچھ تفصیلی گفتگو ہے جو اس کا مورد نہیں ہے کہ ادھر بیان کی جائے کہ اصول دین میں تقلید کب کی جا سکتی ہے اور کن صورتوں میں وہ تقلید جو ہے وہ تقلید نہیں کہلاتی۔ بہرحال وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے جس کو ادھر چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط یہ ہے کہ ایک نقطہ کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، تقلید فقط اور فقط فروع دین میں کی جاتی ہے۔ نماز، روزہ، معاملات، حلال و حرام کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں تقلید جو ہے وہ کی جاتی ہے، ایک فقیہ کی طرف مراجعہ کیا جاتا ہے، ایک جامع الشرائط مجتہد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان سے مسائل شرعیہ پوچھے جاتے ہیں، یا ان کے رسائل عملیہ، ان کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اور سب سے پہلے ہم کوئی بھی دلیل ذکر کرنے سے پہلے اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل عقلی دلیل ہے، یعنی تقلید کے اوپر کوئی بھی قرآن و حدیث کی دلیل سے پہلے سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ انسان کی عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کو دلیل فطرت بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فطرت کا ایک قانون ہے کہ دنیا کا ہر نظام رجوع الجاہل الی العالم، کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں تو کیا خود میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر اپنا آپریشن کرتے ہیں؟ نہیں، آپ ڈاکٹر اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اگر گھر بنانا ہو تو خود اینٹیں نہیں لگاتے، انجینئر کے نقشے پر چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح اپنی جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کی بات ماننا اندھی تقلید نہیں بلکہ شعوری فیصلہ ہے، اسی طرح اپنی آخرت بچانے کے لیے ماہر دین، جسے ہم مجتہد کہتے ہیں،
की बात मानना ऐन अक्ल है। हम डॉक्टर की बात इसलिए नहीं मानते कि वो डॉक्टर है, बल्कि इसलिए कि उसने वो इल्म पढ़ा है जो हमने नहीं पढ़ा। और फकीह की बात भी इसीलिए हम मानते हैं कि फकीह ने वो इल्म दीन हासिल किया है, उन अदिल्ला कुरान और सुन्नत दलील अक्ल से अदिल्ला से मेरे लिए हुक्म को वाकिफ किया है जो मैं खुद नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी फील्ड कोई और है। इसलिए हम मुज्तहिद फकीह की तरफ जो उसने पढ़ा है उसकी तरफ मुराजा करते हैं। ये सबसे पहले कोई भी दलील से पहले इंसान के पास इसकी अकली दलील जिसके ऊपर भी एतराज भी नहीं उठाया जा सकता कि जिस तरह डॉक्टर की बात मानना अंधी तकलीद नहीं है, इसी तरह किसी मुज्तहिद की कही हुई बात को मानना और उस पर अमल करना भी जो है ये अंधी तकलीद नहीं कहलाती। अगर कुरान मजीद की तरफ आए तो कुरान मजीद ने भी वाज़ेह तौर पे सूरह तौबा आयत नंबर 122 में इरशाद फरमाया, व मा कानल मुमिनूना लियनफिरु काफ़ा फलौला नफर मिन कुल्लि फ़िरक़ा मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। यानी ये आयत जो है वाज़ेह तौर पे कहती है कि ये मुमकिन नहीं है कि तमाम मोमिनीन इल्म हासिल करने के लिए नकिल खड़े हों। यानी फिर हर ग्रुप में से एक जमात क्यों नहीं निकलती ताकि वो दीन में तफक्को हासिल करे और जब वो अपनी कौम की तरफ पलट कर आए तो उन्हें डराए, मसाइल बताएं। अब कुरान यहाँ पर ये कहना चाहता है कि सब लोग आलिम नहीं बन सकते, कुछ लोगों को पढ़ने जाना होगा और बाकी लोगों को इन पढ़े लिखे लोगों की बात माननी होगी, और यही तो तकलीद है। अगर दूसरी आयत सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 देखें तो उसमें इरशाद होता है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र जो जानने वाले हैं उनसे पूछ लें। यही तकलीद है। और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देखें या सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को देखें तो ये तकलीद का मसला ये खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से भी जो है वो तकलीद की इब्तदा उस जमाने में भी ये मसला था कि जो दूर दराज इलाके में मोमिनीन या अहले ईमान मुसलमान मौजूद होते थे वो सहाबे कराम से अहकाम सीखते थे। जैसे मुसअब बिन उमैर जो है उनको मदीने भेजा गया था, मुआज़ बिन जबल जो है उन्हें यमन भेजा गया था। इसी तरह मुसलमान उलमा से रुजू करते और उनके फतवे पर अमल करते थे। तकलीद एक कदीम समाजी और अकली तौर पर मजबूत निजाम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चला आ रहा है। और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला किया जाए तो उनकी जिंदगियों में भी ये तकलीद का मसला मिलता है। उनके दौर में भी ये तकलीद मौजूद थी। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द आबान बिन तगलब से फरमाया था कि मदीना की मस्जिद में बैठ जाओ और लोगों को फतावा दो, उनको मसाइल बताओ, क्योंकि मैं पसंद करता हूं कि मेरे शियों में तुम्हारे जैसे लोग नजर आए। अब इसमें वाकई में देखें, जब इमाम आबान बिन तगलब से फरमा रहे हैं अगर आप मस्जिद में बैठ के फतवा दें, तो जब इमाम खुद अपने शागिर्द को फतवा देने का कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इमाम चाहते हैं कि आम लोग जो इमाम अलैहिस्सलाम तक नहीं पहुंच सकते वो इन उलमा की बात को माने। और इसी तरह वो गैबत कुबरा का जब आगाज है सुफराए अरबा के बाद गैबत सुगरा जब खत्म होती है 329 हिजरी के बाद तो गैबत कुबरा का दौर शुरू होता है। तो गैबत कुबरा के आगाज में इमाम महदी अजल्लल्लाहु फरजहु शरीफ ने अपनी एक मारूफ तौक़ी में फरमाया गया कि अम्मल हवादिसुल वाक़िआ फरजउ फीहा इला रुवात हदीसना फइन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल्लाह अलैहिम। कि जो नए मसाइल पेश आए उनमें से हमारी हदीसों के रावियों, ये कौन है हदीसों के रावी, यही फुक़हा है, इनकी तरफ रजू करो, यकीनन वो तुम पर मेरी हुज्जत है और मैं उन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ। बस इमाम अलैहिस्सलाम ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा बल्कि हमें फुक़हा के हवाले किया है। फुक़हा की इताअत दरअसल फुक़हा की इताअत नहीं है बल्कि आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इताअत है, क्योंकि फ़क़ीह का कोई भी फतवा कुरान और हदीस से के खिलाफ नहीं होता। अगर कोई फतवा कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो वो फतवा अख्ज़ नहीं किया जाता, वो फ़क़ीह नहीं होता। फ़क़ीह के हर फतवे के पीछे एक ततब्बुह होती है, कोशिश होती है कि वो कुरान की आयात से हदीस से ततब्बुह करके जो है वो हमारे लिए एक साल बनाता है जो फतवा अख्ज़ करता है और हम उस फतवे के ऊपर अमल करते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि जी हम किसी मौलवी की तकलीद क्यों करें, हम डायरेक्ट अल्लाह और रसूल की तकलीद क्यों नहीं करते। कहते हैं मैंने पहले जैसे कहा कि भाई ये तकलीद मौलवी की, फकीह की, मुज्तहिद की, आलिम की तकलीद नहीं है,
बल्कि ये अल्लाह और रसूल की अताअत है। अब हम कहेंगे हम डायरेक्ट जो है वो अल्लाह का हुक्म मानेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे और हम उससे अख्ज़ कर लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का हुक्म क्या है? कुरान और हदीस को समझने के लिए अरबी ग्रामर, इल्म रिजाल, रावियों को परखना, नासिख और मनसूख और उसूल फिक्र का इल्म, ये कहां से आएगा? बाकी मसलन आपको कैंसर हो जाए तो क्या आप ये कहते हैं कि मैं डॉक्टर की नहीं मानता, मैं डायरेक्ट अल्लाह से शिफा लूंगा या खुद मेडिकल की किताब पढ़ूंगा? नहीं भाई, डॉक्टर उस इल्म का माहिर है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में रखा है। ये मुज्तहिद भी वो माहिर है जो हमें बताता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम का मंशा क्या है और हकीकी दीन जो है वो क्या है। अब दीन वाज़े है, लेकिन इस दीन को समझने के लिए आपको क्या खबर कि इन 1400 साल गुजरने की वजह से बहुत सी जो जाली हदीस है वो शामिल हो गई हैं, जबान बदल गई है, नए मसाइल दुनिया में रोज बरोज आ रहे हैं। आजकल की क्रिप्टो करेंसी हो, क्लोनिंग हो, जदीद बैंकिंग के मसाइल हैं। इन मसाइल का हल पुरानी किताबों से नहीं मिल पाता क्योंकि ये असर हाज़िर के मसाइल हैं। तो इसके लिए बाब इज्तिहाद मुफ्तू है, मुज्तहिदीन उन्हीं जो है वो रवश के मुताबिक फतवा अख्ज़ करते हैं जो इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने क़वाइद कुल्लिया बताए हैं, उसके मुताबिक जो है वो एक फतवा अख्ज़ करके हम तक पहुंचाया जाता है। बस मोमिनीन किराम, ये अकल जो है ये सबसे पहले कोई भी रिवायत कुरान की आयत या हदीस लेने से पहले अकल कहती है कि ना वाकिफ को वाकिफ की तरफ रुजू करना चाहिए। कुरान ने तफक्कुह फिद्दीन के दीन में माहिर बनने का हुक्म दिया। इमाम ज़मान जल्लल्लाहु फरज और शरीफ हमें लावारिस नहीं छोड़ के गए बल्कि हमें फुक़हा के हवाले करके गए हैं। इसलिए तकलीद हमें अपनी मनमानी करने से ही बचाती है, हमें इस बात का यकीन दिलाती है कि हम जो अमल कर रहे हैं वो शरई हुज्जत के साथ है। हमें भी जो हुक्म दिया गया है वो है कि दीन में जो है वो सोशल मीडिया की अफवाहों पर नहीं बल्कि कुरान और अहले बैत के बताए हुए निज़ाम इज्तिहाद व तकलीद के मुताबिक इस दीन को समझें और जामे और शराइत मुज्तहिद के फतवा पर अमल करें, और यही वो तकलीद है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।